Hola a 멈추세요. todos. 당신이 자신의 Soy 건강을 Seung-min Choi, 진지하게 especialista en 생각한다면 이 medicina 영상을 interna, 절대 넘기지 y he 마세요. dedicado muchos años 우리 al 채널에 estudio de 오신 la 것을 salud renal y 환영합니다. los cambios 오늘의 sutiles que 주제는 ocurren en 여러분을 el 놀라게 cuerpo 할 a medida 것입니다. que envejecemos. 멈추세요. 당신이 Les 자신의 agradezco 건강을 sinceramente 진지하게 que me acompañen 생각한다면 hoy. 이 영상을 절대 Algunos 넘기지 de ustedes 마세요. que están viendo 우리 esto 채널에 quizás 오신 tengan 것을 un pequeño 환영합니다. hábito 오늘의 matutino que les 주제는 resulta 여러분을 놀라게 reconfortante 할 y 것입니다. saludable. 멈추세요. Tal vez se 당신이 자신의 despiertan, 건강을 calientan 진지하게 una taza de 생각한다면 agua, 이 le 영상을 añaden una 절대 넘기지 cucharada de 마세요. miel y la beben 우리 채널에 lentamente 오신 것을 pensando que están 환영합니다. haciendo algo 오늘의 bueno por su 주제는 cuerpo. 여러분을 놀라게 할 것입니다. Otros quizás beban agua con 멈추세요. miel después de 당신이 las 자신의 comidas 건강을 porque han oído 진지하게 que ayuda con la 생각한다면 energía, 이 영상을 la 절대 넘기지 circulación o el 마세요. bienestar general. 우리 채널에 오신 것을 Si 환영합니다. ese es su caso, 오늘의 lo 주제는 entiendo 여러분을 놀라게 할 perfectamente. 것입니다. Con la 멈추세요. edad, nos 당신이 volvemos 자신의 más 건강을 cuidadosos. 진지하게 생각한다면 이 Empezamos a 영상을 valorar 절대 hasta los 넘기지 hábitos 마세요. más pequeños que 우리 podrían 채널에 오신 proteger 것을 nuestra salud. 환영합니다. 오늘의 주제는 Queremos 여러분을 mantenernos 놀라게 할 fuertes, 것입니다. vivir cómodamente y evitar ser una carga para nuestros seres queridos. Ese deseo es sincero, sensato y profundamente humano. Pero hoy necesito hablarles con detenimiento sobre algo importante. Un hábito que parece inofensivo y saludable en apariencia puede, si se repite incorrectamente, sobrecargar gradualmente a uno de los órganos que más trabajan en el cuerpo, los riñones. Los riñones trabajan para nosotros todos los días sin quejarse. Son como guardianes silenciosos. Filtran los desechos de la sangre, regulan los líquidos, equilibran los minerales y ayudan a mantener el orden interno que nos permite funcionar desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, también se les conoce como órganos silenciosos porque rara vez gritan cuando algo anda mal. No siempre producen dolor en las primeras etapas del estrés o el deterioro. En cambio, los signos pueden ser pequeños y fáciles de ignorar. Una ligera hinchazón debajo de los ojos por la 멈추세요. mañana. 당신이 자신의 건강을 Zapatos que 진지하게 se sienten más 생각한다면 ajustados 이 que 영상을 antes. 절대 넘기지 마세요. Micción 우리 más 채널에 frecuente 오신 por la 것을 noche. 환영합니다. 오늘의 주제는 Espuma en la 여러분을 orina que 놀라게 할 permanece más 것입니다. tiempo que antes. 멈추세요. 당신이 Un 자신의 cuerpo que 건강을 simplemente 진지하게 se siente más 생각한다면 pesado, 이 영상을 lento y 절대 cansado. 넘기지 마세요. 우리 Mucha 채널에 gente 오신 supone 것을 que estas 환영합니다. cosas son 오늘의 simplemente 주제는 parte del 여러분을 놀라게 할 envejecimiento. 것입니다. A veces 멈추세요. lo son. 당신이 자신의 Pero a 건강을 veces 진지하게 también son señales 생각한다면 de alerta 이 de los 영상을 절대 riñones. 넘기지 마세요. Y como 우리 los 채널에 riñones 오신 suelen 것을 permanecer 환영합니다. inactivos hasta 오늘의 que la 주제는 carga sobre 여러분을 ellos es 놀라게 할 considerable, 것입니다. nuestros hábitos 멈추세요. diarios importan 당신이 más de 자신의 lo que la 건강을 mayoría de 진지하게 la gente cree. 생각한다면 이 영상을 Hoy 절대 quiero 넘기지 hablarles 마세요. sobre la miel. 우리 채널에 오신 것을 La miel en sí 환영합니다. no es mala. 오늘의 주제는 여러분을 De 놀라게 hecho, 할 것입니다. cuando se usa 멈추세요. adecuadamente, puede ser 당신이 un 자신의 alimento 건강을 valioso. 진지하게 생각한다면 Contiene 이 azúcares 영상을 절대 naturales, 넘기지 마세요. oligoelementos y 우리 채널에 compuestos 오신 것을 antioxidantes que 환영합니다. muchas personas 오늘의 aprecian. 주제는 여러분을 놀라게 할 Pero la miel 것입니다. también puede ser perjudicial si se usa sin cuidado, se combina de forma inadecuada o se consume en el momento equivocado. Ese es el punto que muchos pasan por alto. La pregunta no es simplemente si la miel es buena o mala. La verdadera pregunta es, ¿cómo la estás usando? Eso es lo que analizaremos juntos. Lo explicaré con calma y claridad. Primero, les mostraré 5 hábitos cotidianos relacionados con la miel que, si se repiten con el tiempo, pueden sobrecargar los riñones. Son hábitos que muchas personas realizan con buenas intenciones. Segundo, compartiré 3 métodos más suaves que pueden ayudarles a usar la miel con mayor sabiduría, de una manera que favorezca el equilibrio del organismo. Nada de esto es 멈추세요. difícil. 당신이 자신의 건강을 La salud 진지하게 rara vez 생각한다면 cambia por una 이 영상을 decisión 절대 drástica. 넘기지 마세요. Con 우리 mayor 채널에 오신 frecuencia, 것을 cambia 환영합니다. por pequeñas 오늘의 acciones 주제는 repetidas a 여러분을 lo largo 놀라게 de 할 meses 것입니다. y años. 멈추세요. Antes de 당신이 hablar 자신의 de los 건강을 5 진지하게 hábitos, hay algo 생각한다면 que debemos 이 영상을 entender. 절대 넘기지 마세요. Los riñones 우리 hacen 채널에 mucho 오신 más que 것을 producir 환영합니다. orina. 오늘의 주제는 여러분을 Diariamente, 놀라게 할 grandes 것입니다. volúmenes de sangre 멈추세요. circulan por 당신이 ellos. 자신의 건강을 Se 진지하게 encargan de separar 생각한다면 lo que el 이 cuerpo 영상을 debe 절대 retener de 넘기지 lo que debe 마세요. eliminar. 우리 채널에 오신 것을 Ayudan a 환영합니다. controlar el 오늘의 equilibrio de 주제는 agua, 여러분을 놀라게 sodio, 할 것입니다. potasio y ácido. 멈추세요. 당신이 자신의 Contribuyen a la 건강을 regulación de 진지하게 la presión 생각한다면 arterial. 이 영상을 절대 넘기지 마세요. Constantemente ajustan y 우리 optimizan 채널에 el 오신 ambiente 것을 interno del 환영합니다. cuerpo. 오늘의 주제는 Cuando 여러분을 este 놀라게 sistema 할 funciona 것입니다. correctamente, 멈추세요. solemos 당신이 dormir 자신의 mejor, 건강을 sentirnos 진지하게 más ligeros y 생각한다면 이 recuperarnos con 영상을 mayor 절대 넘기지 facilidad. 마세요. 우리 Cuando 채널에 empieza a 오신 것을 sobrecargarse, 환영합니다. el cuerpo 오늘의 suele 주제는 sentirse 여러분을 놀라게 할 letargado, 것입니다. hinchado, con movimientos interrumpidos o fatigado. Por eso, las pequeñas decisiones que tomamos repetidamente son importantes. Una sola comida no suele determinar la salud de los riñones. Un solo vaso de agua con miel no los daña. Pero los hábitos repetidos pueden modificar gradualmente la carga que soporta el organismo.
Y por eso quiero hablar hoy con calma y claridad. Comencemos con el primer hábito, comer miel inmediatamente después del tofu. A muchos no les parece nada extraño esta combinación. El tofu suele considerarse limpio, ligero y saludable, y la miel, natural y reconstituyente. Por eso, algunos piensan que comer tofu blando y luego beber agua con miel es una forma inteligente y suave de empezar el día. Sin embargo, para algunas personas, sobre todo cuando esto se convierte en una rutina diaria rígida, este hábito 멈추세요. puede generar 당신이 residuos 자신의 digestivos 건강을 진지하게 innecesarios y una 생각한다면 sobrecarga 이 metabólica. 영상을 절대 넘기지 마세요. El problema no 우리 es que el 채널에 오신 tofu y 것을 la miel 환영합니다. sean malos. 오늘의 주제는 여러분을 El 놀라게 problema 할 radica en 것입니다. que ciertos alimentos 멈추세요. ricos en minerales 당신이 y 자신의 ciertas 건강을 sustancias 진지하게 dulces y ácidas 생각한다면 no siempre 이 se 영상을 combinan 절대 bien, 넘기지 마세요. especialmente en adultos 우리 채널에 mayores 오신 cuya 것을 digestión 환영합니다. ya es más 오늘의 lenta. 주제는 여러분을 Cuando 놀라게 la 할 digestión 것입니다. se vuelve ineficiente, 멈추세요. el cuerpo 당신이 debe 자신의 esforzarse 건강을 más para 진지하게 procesar lo que 생각한다면 queda. 이 영상을 절대 Este 넘기지 esfuerzo 마세요. interno no se limita 우리 al 채널에 오신 estómago ni a 것을 los 환영합니다. intestinos. 오늘의 주제는 Con el 여러분을 tiempo, 놀라게 할 lo que no 것입니다. se procesa correctamente 멈추세요. contribuye al 당신이 trabajo 자신의 de 건강을 filtración que 진지하게 deben realizar los 생각한다면 riñones. 이 영상을 절대 넘기지 Una 마세요. vez hablé con una 우리 mujer de 채널에 오신 60 y 것을 tantos 환영합니다. años que había 오늘의 adoptado una 주제는 rutina 여러분을 놀라게 할 disciplinada y 것입니다. centrada en la salud. 멈추세요. 당신이 Caminaba 자신의 todas las 건강을 mañanas, 진지하게 comía 생각한다면 comidas 이 sencillas y 영상을 creía 절대 que así 넘기지 cuidaba 마세요. su cuerpo. 우리 채널에 오신 Tras 것을 escuchar 환영합니다. que el tofu y 오늘의 la miel 주제는 juntos 여러분을 eran 놀라게 할 beneficiosos, 것입니다. empezó a combinarlos a diario. Al principio se sentía bien. De hecho, pensaba que su cuerpo se sentía más limpio. Pero con el tiempo, empezó a notar hinchazón alrededor de los ojos, micción nocturna y una sensación de pesadez en los tobillos. Cuando finalmente se hizo un análisis de función renal, sus valores no eran los normales. Por suerte, con cambios en sus hábitos y un seguimiento cuidadoso, su estado se estabilizó. Pero la lección fue inolvidable. Si comes tofu, no te apresures a añadir miel inmediatamente. Dale tiempo al cuerpo. Deja que la digestión se asiente. Una pausa de 2 o 3 멈추세요. horas puede 당신이 marcar una 자신의 gran 건강을 diferencia. 진지하게 생각한다면 Puede 이 parecer 영상을 poco, 절대 pero 넘기지 estos 마세요. pequeños 우리 intervalos 채널에 pueden 오신 reducir 것을 el estrés 환영합니다. innecesario. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 Pasemos 할 ahora al 것입니다. segundo hábito, 멈추세요. aún más común, 당신이 자신의 mezclar 건강을 miel con agua 진지하게 muy caliente y 생각한다면 luego 이 tomar 영상을 café. 절대 넘기지 마세요. Para muchos, 우리 esto 채널에 parece 오신 una 것을 mañana 환영합니다. normal. 오늘의 주제는 Primero 여러분을 agua 놀라게 tibia 할 con miel, 것입니다. luego café para 멈추세요. despertarse del 당신이 todo. 자신의 건강을 진지하게 Resulta 생각한다면 reconfortante, 이 영상을 familiar 절대 y 넘기지 práctico. 마세요. 우리 Pero 채널에 esta 오신 것을 sencilla secuencia 환영합니다. puede generar 오늘의 주제는 silenciosamente 여러분을 una 놀라게 doble 할 carga. 것입니다. 멈추세요. Primero, 당신이 hablemos 자신의 del calor. 건강을 진지하게 La 생각한다면 miel es un 이 alimento 영상을 natural 절대 con 넘기지 componentes 마세요. delicados. 우리 채널에 오신 것을 Si bien se 환영합니다. conserva bien 오늘의 en agua 주제는 tibia, 여러분을 el 놀라게 agua 할 것입니다. excesivamente caliente altera sus 멈추세요. propiedades. 당신이 자신의 건강을 진지하게 Muchas de las sutiles 생각한다면 cualidades 이 영상을 beneficiosas 절대 que se 넘기지 buscan en la 마세요. miel se 우리 reducen cuando 채널에 la 오신 것을 temperatura es 환영합니다. demasiado 오늘의 alta. 주제는 여러분을 Más 놀라게 할 importante 것입니다. aún, cuando los adultos mayores tienen el hábito de consumir bebidas dulces muy calientes rápidamente, el cuerpo las recibe no como un alimento suave, sino como algo que requiere adaptación. Lo que debería ser suave se vuelve más difícil de procesar. Una opción más segura es usar agua tibia, no hirviendo. Si la taza está demasiado caliente para sostenerla y beber cómodamente, también lo estará para la miel. Es un detalle muy simple, pero influye en cómo el cuerpo asimila la bebida. El segundo problema surge al tomar café inmediatamente después. La miel aporta azúcar que el cuerpo comienza a absorber y procesar. El café, debido a su cafeína, puede influir en el equilibrio de líquidos, la presión arterial y la micción. Cuando estos factores se presentan con muy poca diferencia de tiempo, especialmente a primera hora de la mañana, los riñones pueden verse sometidos a una carga de trabajo más intensa. El cuerpo intenta procesar el azúcar, regular los 멈추세요. cambios de líquidos 당신이 y 자신의 responder a la 건강을 진지하게 cafeína casi al mismo 생각한다면 tiempo. 이 영상을 절대 En 넘기지 un 마세요. organismo joven y 우리 채널에 resistente, 오신 것을 esto puede 환영합니다. pasar 오늘의 desapercibido. 주제는 여러분을 놀라게 할 Sin 것입니다. embargo, en un 멈추세요. organismo mayor que ya 당신이 se 자신의 enfrenta a una 건강을 진지하게 recuperación más lenta 생각한다면 y un 이 equilibrio 영상을 más 절대 frágil, 넘기지 el 마세요. esfuerzo repetido 우리 tiene 채널에 오신 것을 consecuencias. 환영합니다.
오늘의 주제는 Recuerdo la 여러분을 historia de 놀라게 una 할 mujer de 것입니다. casi 70 años que 멈추세요. creía tener la 당신이 rutina 자신의 건강을 perfecta. 진지하게 생각한다면 Se 이 despertaba 영상을 temprano, 절대 넘기지 bebía 마세요. agua con miel muy 우리 채널에 caliente y 오신 것을 enseguida tomaba 환영합니다. café antes de 오늘의 empezar el 주제는 día. 여러분을 놀라게 할 Siguió 것입니다. así durante años 멈추세요. porque la hacía 당신이 sentir 자신의 alerta y 건강을 disciplinada. 진지하게 생각한다면 이 Pero, 영상을 절대 finalmente, 넘기지 durante 마세요. una evaluación 우리 채널에 médica, 오신 것을 aparecieron 환영합니다. sutiles 오늘의 anomalías 주제는 renales. 여러분을 놀라게 할 것입니다. Al revisar sus hábitos 멈추세요. con detenimiento, 당신이 자신의 esa 건강을 secuencia 진지하게 diaria llamó la 생각한다면 atención. 이 영상을 절대 Se 넘기지 le 마세요. recomendó bajar la 우리 채널에 temperatura del 오신 agua 것을 con miel, 환영합니다. beber más 오늘의 agua 주제는 natural y 여러분을 dejar pasar 놀라게 al 할 menos 것입니다. una hora entre la miel y el café. Tras varios meses, su siguiente evaluación mostró una mejoría. El ajo es potente. Precisamente por eso debe manipularse con cuidado. El ajo crudo puede irritar el tracto digestivo, especialmente en adultos mayores, personas con estómago sensible o quienes ya toman medicamentos. Cuando se combina con miel y se consume demasiado rápido, sobre todo con el estómago vacío, algunas personas experimentan irritación digestiva, hinchazón, ardor o malestar. Una vez que la digestión se ve alterada, el cuerpo redirige sus recursos para restablecer el equilibrio. El estrés digestivo repetido no es un problema aislado. Afecta la hidratación, la circulación y el metabolismo en general, en el que los riñones participan indirectamente. Una vez, una mujer de 70 y tantos años me contó que quería mejorar su vitalidad de forma natural. Dejó ajos en remojo en miel durante un breve periodo y empezó a comerlos cada mañana, convencida de que esto fortalecería su organismo. Al principio, se sentía 멈추세요. revitalizada. 당신이 자신의 건강을 Pero después 진지하게 de varias 생각한다면 semanas, 이 영상을 desarrolló 절대 molestias 넘기지 estomacales 마세요. persistentes, 우리 채널에 오신 pesadez 것을 matutina y una 환영합니다. fatiga 오늘의 cada vez 주제는 mayor. 여러분을 놀라게 할 Pruebas 것입니다. posteriores demostraron 멈추세요. que su cuerpo no 당신이 toleraba 자신의 la 건강을 rutina tan 진지하게 bien como ella 생각한다면 creía. 이 영상을 절대 Solo 넘기지 después de 마세요. reducir la 우리 채널에 frecuencia, 오신 것을 dar descanso a 환영합니다. su sistema 오늘의 digestivo y 주제는 여러분을 utilizar 놀라게 métodos 할 más 것입니다. suaves, empezó a 멈추세요. sentirse mejor. 당신이 자신의 건강을 Si 진지하게 quieres usar ajo 생각한다면 con 이 miel, la 영상을 절대 preparación 넘기지 es 마세요. importante. 우리 채널에 오신 No 것을 conviene 환영합니다. consumir ajo 오늘의 crudo y 주제는 fuerte de 여러분을 forma 놀라게 할 apresurada. 것입니다. Es mejor 멈추세요. cocinarlo, 당신이 자신의 건강을 ablandarlo o 진지하게 dejarlo madurar 생각한다면 durante un 이 tiempo 영상을 prolongado 절대 antes de 넘기지 마세요. consumirlo. 우리 채널에 El 오신 것을 objetivo no es 환영합니다. buscar la máxima 오늘의 주제는 intensidad, 여러분을 sino 놀라게 할 proteger el 것입니다. cuerpo mientras se obtienen sus 멈추세요. beneficios. 당신이 자신의 건강을 Aquí hay 진지하게 una lección 생각한다면 importante. 이 영상을 절대 넘기지 Muchos 마세요. adultos mayores 우리 son 채널에 pacientes 오신 y 것을 disciplinados en la 환영합니다. mayoría de 오늘의 los aspectos 주제는 de la 여러분을 vida, 놀라게 할 pero cuando se 것입니다. trata de alimentos saludables, a veces se impacientan demasiado por miedo a que su salud empeore. Escuchan que algo es bueno y quieren empezar de inmediato. Esa urgencia es comprensible. Pero el cuerpo suele responder mejor a la suavidad, el momento oportuno y la moderación, no a la intensidad. Ahora pasemos al cuarto hábito, beber leche con miel sin considerar si el cuerpo la digiere bien. Esta combinación es muy popular. Mucha gente bebe leche tibia con miel antes de acostarse porque les parece suave, nutritiva y relajante. Para algunos, realmente lo es. Pero para otros, provoca silenciosamente desequilibrios digestivos y de líquidos. La leche contiene lactosa, y no todos los adultos la digieren bien. Si la leche suele provocar hinchazón, gases o malestar, añadir miel no soluciona el problema, de hecho, puede empeorarlo. Cuando la digestión es incompleta, los intestinos retienen agua, 멈추세요. el 당신이 malestar 자신의 aumenta y pueden 건강을 aparecer 진지하게 diarrea o 생각한다면 molestias 이 영상을 abdominales. 절대 넘기지 마세요. Cada vez que 우리 esto 채널에 ocurre, 오신 것을 el cuerpo 환영합니다. pierde líquidos 오늘의 y debe 주제는 reequilibrar 여러분을 los 놀라게 할 electrolitos 것입니다. y la hidratación. 멈추세요. 당신이 Este 자신의 proceso de 건강을 recuperación 진지하게 involucra a los 생각한다면 riñones. 이 영상을 절대 넘기지 La 마세요. cuestión no es si la 우리 leche 채널에 con 오신 miel es 것을 환영합니다. universalmente buena, 오늘의 sino si 주제는 tu cuerpo la 여러분을 놀라게 tolera 할 bien. 것입니다. Si la 멈추세요. leche te sienta 당신이 bien, 자신의 usa la 건강을 tibia, 진지하게 no muy 생각한다면 caliente, 이 y 영상을 añade la 절대 miel 넘기지 cuando se 마세요. haya enfriado un 우리 poco. 채널에 오신 것을 Si la 환영합니다. leche nunca 오늘의 te ha 주제는 sentado bien, 여러분을 놀라게 es 할 mejor 것입니다. optar por una alternativa 멈추세요. sin lactosa o 당신이 evitar 자신의 esta 건강을 combinación 진지하게 por completo. 생각한다면 이 영상을 Ahora 절대 llegamos 넘기지 al 마세요. quinto hábito, 우리 uno de 채널에 los 오신 más 것을 olvidados, 환영합니다. tomar 오늘의 miel por la 주제는 noche, 여러분을 놀라게 할 especialmente 것입니다. justo antes de dormir. 멈추세요. 당신이 Mucha 자신의 gente cree 건강을 que es 진지하게 inofensivo o 생각한다면 incluso 이 영상을 beneficioso. 절대 넘기지 마세요. Piensan que una 우리 채널에 bebida 오신 dulce y 것을 caliente 환영합니다. ayuda al cuerpo a 오늘의 주제는 relajarse y a 여러분을 dormir 놀라게 más 할 것입니다. profundamente. Entiendo por qué esta idea resulta atractiva. Un ritual nocturno tranquilo es reconfortante. Pero si observamos con más detenimiento el ritmo del cuerpo, vemos una realidad diferente. Los riñones no funcionan exactamente igual a cada hora del día. Durante la vigilia,
se involucran más activamente en los cambios que conlleva comer, beber, moverse y metabolizar. Por la noche, el cuerpo comienza a ralentizarse. Esto no significa que se detenga por completo, sino que es un periodo de relativa calma y recuperación. Si a este proceso le añadimos una bebida azucarada a altas horas de la noche, sobre todo una que se absorbe con rapidez, el cuerpo se ve obligado a realizar un esfuerzo adicional en un momento en que intenta 멈추세요. relajarse. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 Quizás 채널에 una, 오신 것을 dos o tres 환영합니다. veces. 오늘의 주제는 El 여러분을 sueño se 놀라게 할 fragmenta. 것입니다. 멈추세요. El cuerpo no 당신이 descansa 자신의 건강을 profundamente. 진지하게 생각한다면 Luego 이 llega la 영상을 mañana con 절대 넘기지 pesadez 마세요. alrededor de los ojos, 우리 채널에 오신 pesadez 것을 en las 환영합니다. extremidades y la 오늘의 sensación 주제는 de que la 여러분을 noche no 놀라게 fue 할 realmente 것입니다. reparadora. 멈추세요. A 당신이 menudo 자신의 se culpa 건강을 solo la 진지하게 edad, pero el 생각한다면 momento en 이 que ocurre 영상을 también 절대 puede 넘기지 influir. 마세요. 우리 채널에 Si te 오신 gusta la 것을 miel, 환영합니다. suele ser 오늘의 más fácil 주제는 tomarla 여러분을 temprano 놀라게 en 할 el día. 것입니다. Para 멈추세요. algunas personas, 당신이 자신의 tomarla 건강을 por la 진지하게 mañana al 생각한다면 despertar puede 이 ser 영상을 adecuado. 절대 넘기지 마세요. La tarde 우리 también puede 채널에 ser 오신 más 것을 cómoda que la 환영합니다. noche. 오늘의 주제는 Sin 여러분을 embargo, 놀라게 할 después 것입니다. de cenar y 멈추세요. especialmente cerca de la 당신이 hora de 자신의 건강을 acostarse, 진지하게 es mejor evitar la 생각한다면 miel si 이 영상을 priorizas el 절대 bienestar 넘기지 renal 마세요. y la calidad del 우리 sueño. 채널에 오신 것을 환영합니다. Hasta ahora, 오늘의 주제는 hemos 여러분을 analizado 놀라게 5 할 hábitos 것입니다. que pueden sobrecargar los riñones. Tomar miel inmediatamente después de comer tofu. Mezclarla con agua muy caliente. Tomar café justo después de la miel. Consumirla con ajo muy cocido. Usarla con leche sin tener en cuenta la tolerancia digestiva. Y, por último, consumirla muy tarde por la noche. Estos hábitos no son errores graves. Son rutinas cotidianas. Y precisamente por eso son importantes. Las rutinas cotidianas son poderosas porque se repiten. Ahora bien, hay algo más que debemos aclarar. La miel no afecta a todas las personas de la misma manera. Algunas personas deben tener especial cuidado. Si su función renal ya está significativamente reducida, si le han dicho que sus niveles renales son bajos o si está en diálisis, nunca debe consumir miel a la ligera. 멈추세요. Incluso 당신이 los 자신의 alimentos que 건강을 parecen 진지하게 naturales y 생각한다면 beneficiosos 이 pueden 영상을 resultar 절대 넘기지 perjudiciales 마세요. cuando los 우리 riñones ya 채널에 están 오신 것을 luchando por mantener 환영합니다. el equilibrio. 오늘의 주제는 여러분을 Lo 놀라게 할 mismo ocurre 것입니다. con las personas con 멈추세요. diabetes. 당신이 자신의 La 건강을 miel es 진지하게 natural, pero 생각한다면 contiene 이 azúcar. 영상을 절대 넘기지 마세요. Si el nivel de azúcar 우리 en 채널에 sangre 오신 aumenta 것을 demasiado 환영합니다. rápido o con 오늘의 demasiada 주제는 여러분을 frecuencia, 놀라게 할 los 것입니다. riñones se ven sometidos a 멈추세요. un estrés 당신이 adicional a 자신의 largo 건강을 plazo. 진지하게 생각한다면 Esto no 이 significa 영상을 que la 절대 miel deba 넘기지 마세요. prohibirse por completo, 우리 채널에 pero 오신 sí que 것을 debe usarse con 환영합니다. moderación, 오늘의 주제는 en pequeñas 여러분을 놀라게 할 cantidades e 것입니다. idealmente bajo 멈추세요. supervisión médica si el 당신이 control 자신의 del azúcar 건강을 en sangre 진지하게 es una 생각한다면 preocupación. 이 영상을 절대 Las 넘기지 personas 마세요. con sensibilidad 우리 al 채널에 polen 오신 o 것을 alergias 환영합니다. alimentarias también 오늘의 deben 주제는 tener 여러분을 cuidado. 놀라게 할 것입니다. Dado que la miel es un 멈추세요. producto natural, 당신이 자신의 algunas 건강을 personas pueden 진지하게 experimentar 생각한다면 picazón, 이 영상을 절대 sarpullido o 넘기지 마세요. dificultad para respirar. 우리 채널에 오신 것을 Y, 환영합니다. por supuesto, 오늘의 주제는 nunca se debe 여러분을 dar miel 놀라게 a 할 bebés 것입니다. menores de 1 año. Tras todas estas advertencias, algunos espectadores podrían sentirse incómodos. Quizás se pregunten si deberían evitar la miel por completo. Pero no quiero generarles miedo, sino claridad. La miel no es algo que deba eliminarse automáticamente de la vida. Para muchas personas, aún puede utilizarse de forma suave y equilibrada. La clave reside en elegir combinaciones y momentos que beneficien al cuerpo en lugar de sobrecargarlo. Pasemos ahora a la parte más esperanzadora de la conversación de hoy. Quiero compartir 3 maneras más reflexivas de usar la miel que pueden resultar más beneficiosas para el cuerpo si se consumen con moderación. La primera opción es miel con canela. La canela se ha apreciado durante mucho tiempo por su efecto reconfortante y su relación con la circulación. Con la edad, la circulación suele ser menos activa. Las manos y los pies se enfrían. El cuerpo tarda más en despertarse. En pequeñas cantidades, la canela aporta calor y bienestar, mientras que la miel suaviza el sabor y facilita el disfrute de la bebida. Basta con un método sencillo, una taza de agua tibia, una cucharadita de miel y una pizca de canela. No demasiada. No cada hora. Solo una cantidad moderada y adecuada para el cuerpo. La segunda opción es miel con limón. El limón aporta brillo y frescura. Su acidez puede resultar depurativa y, usado con moderación, puede suavizar el sabor de la miel.
Algunas personas sienten que esta combinación les ayuda a empezar el día con la boca despejada y el estómago más ligero. Si quieres probarla, usa agua tibia, una cucharadita de miel y solo un poco de zumo de limón fresco. Es mejor consumirla con suavidad. Si tienes el estómago sensible, usa aún menos limón y bébela despacio. La tercera opción es miel con jengibre. El jengibre es especialmente reconfortante para quienes sienten frío con facilidad o tienen una digestión débil. Tiene un efecto calorífico y revitalizante. El método más suave consiste en no mezclar jengibre crudo con miel de golpe, sino en remojar primero rodajas de jengibre en agua tibia, dejar que el agua se enfríe un poco y luego añadir un poco de miel. De esta forma, el cuerpo lo asimila con mayor suavidad. Fíjate en algo importante. En todos los métodos, la temperatura importa. El momento importa. La cantidad importa. La respuesta de tu cuerpo importa. Esta es la clave de una buena práctica de salud. No se trata de copiar todas las tendencias. No se trata de asumir que lo natural es inofensivo en todas sus formas. No se trata de obligar a tu cuerpo a seguir una rutina solo porque alguien la ha elogiado. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. Muchas personas pasan años buscando un alimento milagroso. Esperan que una cucharada, una bebida o una combinación secreta las proteja de las enfermedades y el envejecimiento. Pero nuestros cuerpos no suelen cambiar por milagros, sino por hábitos arraigados. Un poco de azúcar de más en el momento equivocado. Demasiado calor. Poco descanso entre comidas. Descuidar la digestión. Ignorar las señales de hinchazón, fatiga y sueño interrumpido. Estas cosas parecen insignificantes, pero cuando se repiten a diario, se convierten en la verdadera forma de nuestra salud. Repasemos con calma lo que hemos aprendido juntos. El primer hábito que debemos evitar es tomar miel justo después de comer tofu. Aunque ambos alimentos se consuman de forma natural, la combinación puede no ser la más adecuada para todas las personas mayores. El segundo es usar agua demasiado caliente. La miel debe mezclarse con agua tibia, no 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. Por eso te animo a que pienses en la salud no como un castigo, sino como una forma de escuchar. Tu cuerpo siempre te envía mensajes silenciosos. Quizás tengas los ojos más hinchados por la mañana. Quizás sienta los pies más pesados por la tarde. Quizás te despiertes más a menudo por la noche. Quizás tu orina parezca más espumosa, o te sientas sin energía incluso cuando crees haber descansado. No debes ignorar ninguna de estas señales para siempre. No son motivo de pánico, pero sí de atención. Y si aún quieres disfrutar de la miel, la solución no es necesariamente eliminarla por completo.
La solución puede ser simplemente usarla con más moderación. Usa menos cantidad. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. También quiero dirigirme con delicadeza a quienes sienten una ansiedad silenciosa ante el envejecimiento. Muchas personas de 50, 60, 70 años o más se preocupan en privado por volverse frágiles, dependientes o una carga para la familia. Ese temor suele llevarlas a adoptar hábitos de salud estrictos con demasiada rapidez. Pero recuerden esto, el camino más seguro no suele ser el más extremo, sino el tranquilo y constante. Una cucharada de miel no es una cura. Tampoco es mala. Es simplemente una pequeña parte de la vida diaria. Y como muchas pequeñas cosas de la vida diaria, puede ser un apoyo o una carga, según el contexto. Por eso, la lección de hoy va mucho más allá de la miel. Se trata del principio de vivir con serenidad. Come con atención plena. Bebe con moderación. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. 멈추세요. 당신이 자신의 건강을 진지하게 생각한다면 이 영상을 절대 넘기지 마세요. 우리 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 주제는 여러분을 놀라게 할 것입니다. Así que hoy, si solo recuerdas una cosa, que sea esta, los pequeños hábitos dan forma al futuro del cuerpo. No solo los grandes diagnósticos. No solo los grandes tratamientos. La taza de café de cada día. La temperatura del agua. La hora a la que la bebes. La pausa entre una comida y otra. Son cosas pequeñas, pero poderosas. Si has estado consumiendo miel de maneras que pueden sobrecargar tus riñones, simplemente vuelve a empezar con más atención. Cambia un hábito esta semana. Baja la temperatura del agua. Tómala más temprano. Sepárala del café. Deja de tomarla justo antes de acostarte. Elige combinaciones que tu cuerpo tolere bien. Si se hacen de forma gradual y constante, estos cambios pueden convertirse en una forma de protección. Nuestros cuerpos no buscan la perfección. Buscan cuidados. Buscan que les prestemos atención antes de que el malestar se convierta en daño. Buscan que respetemos sus señales mientras aún hay tiempo para responder con delicadeza. Por eso, la conversación de hoy es importante. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que estas palabras les sirvan no como temor, sino como guía serena. Sus riñones han estado trabajando para ustedes en silencio durante muchos años. A partir de hoy, espero que los protejan con la misma fidelidad y discreción.